cuacanya, teman-teman. Cuaca di London. Senangnya burungnya makan tuh. Sofia, burungnya am-am. Ya, burungnya am-am. Oke, Sofia kasih mam. Burungnya kasih mam. Kasih mam. Kasih. Kasih am-am. Burungnya am-am. Am-am, kasih. Kasih am-am. Like this. Bye-bye, look. Am-am burungnya am-am. 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 Sofyan. Burungnya mamam, mamam, ya? Dede, 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 am-am, dede, am-am. Oke, baby am-am, baby, burung am-am, am-am, oke am-am, kasih kan, like this. Halo baby, senang? Hah? Biar am-am lagi, sama lagi. Oke, sebelum kasih burung am-am. Hah, kasihkan deh, kasihkan am-am. Ye, thank you Sofyan, thank you, kasihkan am-am, thank you. Lagi? Oke. Here. More, am-am.
Ha. More? Yes, am. Yeah. Kasih burung. Kasih ah. Thank you. Lagi? Ah. Finish, okay? Bye-bye. Bye-bye. Finish. Finish. Oops. Bye-bye. Look. Burungnya pergi udah. Bye-bye, birdie. Iya teman-teman, cuaca di London dinginnya. Ya, bye-bye. Mana burungnya? Pergi? Hah? Look, I'm coming. Hello, birdie. Hello, birdie. Here. Dede. Dede. Hah. Yeah. Yeah. What? Huh? Here. Keep it. It's coming more. Look. Halo teman-teman. Kita mau ke pasar. Mau ke pasar beli ikan. Mau bikin bakso ikan yang lagi viral. You got it? Yeah. No. Adesso, per